Welcome to my YouTube channel Matni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, आज की वीडियो में आपको आयतुल कुर्सी सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, हुरूफ की सही अदायगी के साथ, यानी तजवीद के साथ आपको आयतुल कुर्सी पढ़ना सिखाऊंगा। क्योंकि आयतुल कुर्सी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और रात को सोने से पहले भी आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो इसके फ़ज़ाइल बयान किए हैं आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आज के बाद आप भी आयतुल कुर्सी पढ़ा करेंगे। लेकिन याद रखें, इसमें कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ आपने नहीं करनी। मैं इंशाअल्लाह आपको अभी लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक एक लफ्ज़ आपको सही तरीके से पढ़ना सिखाऊंगा और जो गलतियाँ लोग करते हैं उसकी भी आपके सामने निशानदही करूँगा। तो आपने ये गलतियाँ नहीं करनी जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले आप इसकी फ़जीलत सुने जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसके फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, फरमाया उस शख्स के दरमियान और जन्नत के दरमियान सिर्फ़ मौत है। यानी जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है, आयतुल कुर्सी पढ़ता है, तो जब वो दुनिया से रुखसत होगा तो वो सीधा जन्नत में दाखिल होगा। तो ये कितनी बड़ी फ़जीलत है। आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ा करें, लेकिन गलतियाँ नहीं करनी। मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह, आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। दूसरी इसकी फ़जीलत सुने। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाज़िर हुआ और आकर अर्ज़ किया, रसूलल्लाह, मेरे घर में किसी भी चीज़ में बरकत नहीं होती, बरकत नहीं रही। ये शिकायत उसने अर्ज़ की तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ते? हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाया, जिस खाने पर, जिस सालन पर आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए तो अल्लाह ताला उस खाने में, उस सालन में बरकत डाल देता है। यानी अगर आप घर से मोहताजी दूर करना चाहते हैं, बरकत हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रिज़्क़ में बरकत हो, माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकत हो, तो आयतुल कुर्सी आप पढ़ते रहा करें। एक और रिवायत में है कि जो बंदा रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो सुबह तक एक फ़रिश्ता उसकी हिफाजत पर मामूर कर दिया जाता है। एक और रिवायत में हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो शख्स रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए 2 फ़रिश्ते मामूर कर देता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करते रहते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलतें हैं, बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जब मैंने आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल सुने, ये बरक़ात सुनी, तो फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी शब नहीं आई जिसमें मैंने आयतुल कुर्सी ना पढ़ी हो। यानी मौला कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा हर शब ही आयतुल कुर्सी की तिलावत किया करते थे। तो आप भी कोशिश, इसके अलावा बहुत ज़्यादा इसकी फ़जीलतें हैं, लेकिन मैं अगर वो आप बयान करूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहरहाल आप इतनी ही काफ़ी हैं। मैं भी आपको सही तरीके से आयतुल कुर्सी पढ़ना सिखाऊंगा, सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही तजवीद के साथ, सही क़िराअत के साथ, और जो इसमें लोग गलतियाँ करते हैं उसकी भी निशानदही करूँगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इतना अर्ज़ कर चलूँ, अगर आप सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना सीखना चाहते हैं तो हमारे पास ऑनलाइन कुरान पढ़ाने की सहूलत मौजूद है। आप इसमें दाखिला ले सकते हैं। पहले 2 दिन आपका ट्रायल होगा। अगर आपको समझ आए कि मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ, यहाँ आसानी है, मुझे समझ आ रहा है, तो फिर आप प्रॉपर दाखिला लेंगे। ठीक है जी, तो आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये नीचे जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता करें और इसमें प्रॉपर दाखिला आप ख़ुद पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर आप सही तजवीद के साथ नमाज़ पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस पर मेरी मुकम्मल 7 वीडियोज़ इसी चैनल पर मौजूद हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसका नाम है नमाज कोर्स विद तजवीद। तो उसमें नमाज मुकम्मल सना से लेकर दुआए मासूरा तक, यानी यौम यक़ूमुल हिसाब तक, ये मुकम्मल इस पर वीडियोज़ मौजूद हैं। जो लोग इसमें गलतियाँ करते हैं उसकी भी निशानदही की गई है और सही मानों में नमाज़ पढ़ना सिखाया गया है। आप वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाअल्लाह उससे भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। चलिए जी, अब आयतुल कुर्सी पढ़ना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। अब इसमें बाज़ लोग गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं अल्लाहु, ये गलत है। अल्लाहु नहीं पढ़ना, ठीक है, इसको पढ़ना है अल्लाहु। आगे ला इलाहा इल्ला हू, आगे आ रहा है
الحی القیوم۔ یاد رکھیں اگر آپ نے اللہ لا الہ الا ہو پر آپ نے اگر وقف کیا، ٹھہر گئے، تو پھر آگے آپ پڑھیں گے الحی القیوم، ٹھیک ہے جی، اگر آپ نے وقف کیا۔ اور اگر آپ نے وقف نہ کیا، آپ نے روانگی کے ساتھ پڑھا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو پھر آپ نے الحی نہیں پڑھنا، پھر آپ نے هو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، روانگی کے ساتھ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ہے جب آپ وقف کریں گے، اور روانگی سے آپ نے پڑھنا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ الحی القیوم پڑھنا ہے یا هو الحی، تو یہ اس چیز کو آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس میں بھی بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں لا تأخذہ، یہ خوذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو پڑھنا ہے لا تأخذہ، ٹھیک ہے جی، لا تأخذہ۔ آگے لوگ غلطی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں سنۃ ولا نوم، یہ سنۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تا پر دو پیشیں ہیں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے جی، یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، سیدھا پڑھنا ہے آپ نے اس کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آگے ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کے آگے ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس میں جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں بعض لوگ، اس میں جو لفظ ہے نا یشفع، اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں یشفع، یہ غلط ہے، یشفع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ہے یشفع، عین ہے، یشفع اور یشفع، یہ کتنا فرق ہے، تو آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، اس کو پڑھنا ہے یشفع، آگے عندہ الا باذنہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ رہا ہے یعلم ما بین ایدیہم، اب اس میں بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں، بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم، یہ غلط ہے اور بہت زیادہ غلط ہے، ٹھیک ہے جی، بعض صورتوں میں تو اس کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، تو آپ نے اس کو اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ مجہول ہے، اس طرح نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو معروف پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے یعلم ما بین، اب دیکھیں ما بین اور ما بین کتنا فرق ہے، آگے ہے ایدیہم، صحیح جو لفظ ہے وہ ہے ایدیہم، لوگ پڑھتے ہیں ایدیہم، تو غلط ہے، اس طرح نہیں پڑھنا، آپ نے اس کو صحیح پڑھنا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ رہا ہے ولا یحیطون، بعض لوگ اس کو بھی غلط پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں ولا یحیطون، یہ غلط ہے، اس کو پڑھنا ہے ولا یحیطون۔ آگے بشیء من علمہ، ٹھیک ہے جی، اس میں بھی بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں بشیء، ٹھیک ہے جی، تو یہ بشیء نہیں ہے، یہ ہے بشیء من علمہ، ٹھیک ہے جی، بشیء من علمہ۔ آگے ہے الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، بعض لوگ اس میں بھی غلطی کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں واسع، یعنی وہ عین کی جگہ، اس میں جو واسعہ میں عین ہے اس کی جگہ وہ حمزہ پڑ جاتے ہیں واسع، یہ واسعہ نہیں، یہ ہے واسعہ۔ آگے غلطی کرتے ہیں کرسیہ السماوات، یہ بھی غلط ہے، اس کو کرسیہ السماوات نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے کرسیہ، یا پر شد ہے کرسیہ السماوات والارض۔ آگے ہے ولا یؤودہ حفظہما، اس میں بھی لوگ غلطی کرتے ہیں ولا یؤودہ پڑھتے ہیں، یؤودہ نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے ولا یؤودہ حفظہما، ٹھیک ہے جی۔ آگے آ رہا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اس میں تو بہت زیادہ لوگ غلطی کرتے ہیں، جب بھی کسی سے میں نے سنا ہے نا آیت الکرسی کو، تو اس میں اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، یہاں پر یا پر ہے پیش،
لوگ کیا کرتے ہیں وہ پڑھتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یا کے نیچے زیر پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، یہاں تو ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یا پر پیش ہے، لوگ اس کے زیر پڑھتے ہیں نیچے علی العظیم، علی العظیم نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی آیت الکرسی جو لفظ لفظ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اب میں آپ کے سامنے مکمل آیت الکرسی پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ بار بار اسے سننا ہے اور اپنی غلطیاں درست کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی، سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آیات بینات قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔